अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ गो हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी एक खत्ते में ये चैनल देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज मुझे आपसे एक बहुत ही सुलगते हुए समाजी मौजू पर बात करनी है। मुझे नहीं मालूम कि ये किसकी लिखी हुई है। जिन्होंने ये पोस्ट की थी फेसबुक पर, मैंने उनसे पूछा भी कि ये साहिब तहरीर कौन है, इसका नाम क्या है, क्योंकि मैं अपने कॉलम में उनका नाम लेना चाहूँगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी सोशल मीडिया से ही कहीं से उठाई थी। और प्लीज़ आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि ये व्लॉग पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को ख्वाजा सराओं की चीखें सुनाई देंगी। और वो तमाम दरिंदे जो ये सलूक करते हैं वो आप लोगों के इर्द गिर्द ही होते हैं, लेकिन हमें और आपको उसका पता नहीं चलता। इस तहरीर का उन्वान है मरने से पहले ख्वाजा सरा का अपनी माँ को खत। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे जमीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिसो हरकत सहमी हुई बस मुझे तकती नहीं। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी, जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार नहीं हो रहे थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर थीं। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते थे तो फिर अपनी काली चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ डालते थे। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं काल कोठरी की जानिब भागता था, जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता था तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव मेरे पास आती थी, अपने सीने से मुझे लगाती थी और अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टकोर करती थी। मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती थी। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी सिस्कियां भी बन जाती थी। आहों और सिस्कियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में और कुछ सुनाई नहीं देता था। हम दोनों बस आंसुओं की जबान में एक दूसरे से बात करते थे। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते थे कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के इस तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे भी बंद कर दिया जाता है, और ये कि जब तक अल्लाह की रहमत यानी वो मेहमान हमारे घर से नहीं चले जाते मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं मिलता। ये रहमत हर बार मेरे लिए ही बाइस ज़हमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और मुंह से कुछ ना बोलती। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी किया करता था कि ए अल्लाह, ये रात कभी ख़त्म ना हो। मगर जब सुबह होती थी तो तुम फिर उस औरत का लिबादा ओढ़ लेती थी जो अब्बा और मुआशरे के खौफ से मुझे प्यार करते हुए डरती थी। और अम्मा, जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला तो उस दिन मेरा कसूर बस सिर्फ इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर मैं बहुत ही खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफ़ी का तलबगार रहा, मगर मेरी सुनवाई नहीं हुई और फिर गाली गलोच करते हुए ज़मीन पर घसीटते हुए अब्बा मुझे ज़नख़ा ज़नख़ा कहते हुए उन्होंने हमेशा के लिए मुझे घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि बस तू मेरे लिए आज से मर गया है। और ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त, जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, वो भी कमजोर पड़ गई।
میری گڑگڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی، میرے آنسو تھم گئے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم اماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے اس جگہ پر چھوڑ گئی جہاں ایک گروہ رہتا تھا، اور امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی جاتی، مجھ پر نظر رکھی جاتی، لیکن میں جب بھی کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کا آخری جملہ مجھے گھر کی دہلیز پار کرنے سے روک دیتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی اس سائیکل، جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے ہوئے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے ایک بار، صرف ایک بار اپنے سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک عذاب اور نازل ہوا، جس کے کرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے زبردستی بے لباس کیا اور اپنی حوث کی بھیٹ چڑھا ڈالا۔ ماں میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا، اور پھر اس ہی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی نظروں میں گرتا رہا اور مرتا رہا۔ کرتا بھی تو کیا، میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ تو تھی ہی نہیں۔ اور پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا تو وجود ہی معاشرے میں ایک گالی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جا تیرے ہاں زنخواہ پیدا ہو۔ حالانکہ ہماری رگوں میں بھی تو سرخ خون ہی دوڑتا ہے، ہمیں بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے جس نے عام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی تو دل اسی طرح دھڑکتا ہے جیسے عام انسانوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں ہی کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا خون سفید۔ ماں، سنا ہے قیامت کے دن بچوں کو ان کی ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو میری ماں بس تم سے یہ التجا ہے کہ اس روز میرے سے منہ نہ پھیرنا۔